अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नत और नफल नमाज़ों का बयान। सुन्नत एवं नफल नमाजेर वर्णना। फजर के वक्त फ़र्ज से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत है। हदीस में इसकी बड़ी ताकीद आई है, कभी इसको ना छोड़े, और अगर किसी दिन देर हो गई और नमाज का वक्त बिल्कुल आखिर हो गया तो मजबूरी के वक्त फ़कत 2 रकात फ़र्ज पढ़ ले, लेकिन जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए तो सुन्नत की 2 रकात कज़ा पढ़ ले। ফজরের সময় যখন হবে, ফজরের নামাজের ওয়াক্তের সময় ফজরের ফরজ নামাজের আগে 2 রাকাত সুন্নত অবশ্যই করে পড়তে হবে। হাদিসে এই সুন্নতের কথা খুব মজবুতির সঙ্গে বলা হয়েছে। ওই জন্য এই ফজরের 2 রাকাত সুন্নত অবশ্যই করে পড়তে হবে, ছাড়া চলবে না। এবং যদি বা কোনো দিন এমন হয়ে যায় যে এমন টাইমে এসছে যে ফজরের নামাজের ওয়াক্তে প্রায় শেষাগত, সেই সময় ঘুম ভেঙেছে বা সেই সময় আমরা তৈরি হয়েছি, সেই জন্য যে সেরকম যদি সময় হয় তাহলে ফরজ নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করে নেবে। এবং সুন্নতটা পড়তে হবে কখন? যখন সূর্য একটু উঁচু হয়ে যাবে, সূর্য একটু উপরের দিকে উঠে যাবে, সূর্য আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন সুন্নতটা কাজা পড়ে নেবে। जोहर के वक्त पहले 4 रकात सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत। जोहर के वक्त की 6 रकात भी ज़रूरी है। जोहरेर समय प्रथमे 4 रकात सुन्नत पढ़बे, तारपरे 4 रकात फ़र्ज़ पढ़बे एवं 2 रकात सुन्नत पढ़बे। जोहरेर प्रथमे 4 रकात सुन्नत एवं शेषे फरज नामाजेर परे शेषे 2 रकात सुन्नत, এটা অবশ্যই করে পড়তে হবে। 6 রাকাত অবশ্যই পড়তে হবে। উনকে পড়নে কে বহুত তাকিদ হ্যায়, এটাও পড়ার জন্য অনেক শক্তভাবে বলা হয়েছে। বেওয়াজা ছোড় দেনে সে গুনাহ হতা হ্যায়, বিনা কারণে কেউ যদি বা জোহরের সুন্নত ছেড়ে দেয় গুনাহগার হবে। मगरिब के वक्त पहले 3 रकात फ़र्ज पढ़े, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़े। ये सुन्नतें भी ज़रूरी है, ना पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। मगरिबेर नामाजेर সময়ও मगरिबेर नामाज 3 रकात फ़र्ज पढ़ार परे 2 रकात सुन्नत अवश्यई पढ़ते হবে। যদি বা সুন্নত 2 रकात अवश्यई ना पढ़े তাহলে गुनाहगार হবে। ईशा के वक्त बेहतर और मुस्तहब ये है कि 4 रकात सुन्नत पढ़े, फिर 4 रकात फ़र्ज पढ़े, 2 रकात सुन्नत पढ़े। এশার নামাজের জন্য ভালো হলো এটাই যে প্রথমে 4 রাকাত সুন্নত পড়া, তারপরে 4 রাকাত ফরজ পড়া, আর তারপরে 2 রাকাত সুন্নত পড়া। अगर जी चाहे तो 2 रकात नफल भी पढ़ ले, যদি বা মন চায় तो 2 रकात नफलও পড়ে নেবে। और अगर कोई इतनी रकातें ना पढ़े तो पहले 4 रकात फर्ज पढ़ ले। যদি বা কেউ এত রাকাত বেশি রাকাত যদি বা না পড়তে চায় তো প্রথমে কি করবে? 4 রাকাত এশার ফরজ নামাজটা আগে পড়ে নেবে। फिर 2 रकात सुन्नत, তারপরে 2 রাকাত সুন্নত পড়বে। 3 रकात वितिर पढ़े, তারপরে 3 रकात वितिर पढ़বে। ईशा के बाद ये 2 रकातें पढ़ना ज़रूरी है। এশার পরে এই 2 रकात सुन्नत পড়া অবশ্যই করে পড়তে হবে। না পড়েগা তো গুনাহগার होगा। যদি বা 2 रकात सुन्नत ना पढ़े तो गुनाहगार হবে। रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज भी सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है। रमजान मासे তারাবির নামাজ পড়ার কথা, তারাবির নামাজও সুন্নত, এটাও খুব মজবুতির সঙ্গে বলা হয়েছে। इसका छोड़ देना और ना पढ़ना गुनाह है। যদি বা কেউ রমজান মাসে তারাবির নামাজ যদি বা না পড়ে, যদি ছেড়ে দেয় তো গুনাহগার হবে। औरतें तरावी की नमाज अक्सर छोड़ देती है। मेरा तरावीर नमाज बेशिरभाग की करे छेड़े दिए থাকে। ऐसा हरगिज ना करना चाहिए, एमन करा जाबे ना। ईशा की फर्ज और सुन्नत के बाद 20 रकात तरावी पढ़िए, 20 रकात तरावी पढ़े, चाहे 2 रकात की नीयत बांधे
और चाहे 4 रकात की नियत बांधे। ঈশান নামাজের পরে 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়তে হবে। 2 রাকাত করে পড়তে পারে বা 4 রাকাত একসঙ্গে নিয়ত করেও পড়তে পারে। দুরকম পড়ার